যুগন रास्ता खूब खतरनाक होते है ना कुछ है ना कुछ ये तो जुगान क्या रास्ता रे भाई হ্যান্ড ব্যান্ড পরে কম দূরন করবাক পড়িছে रास्ता में एवे चौड़ा हैला आगो देखी सीधा বাণগলা স্টার্ট বন্ধ কর দো তুই যার বাণকে পেট্রোল পড়ে যে মুঝে ঘাটি আছে কেটা ओए आड़े बुआ खणे काक चौका गला वाला घर लीला वाला जीवन जीवन काम देना हां एना गाड़ी नहीं जाता हाथ हम ड्राइवर सतर कहीं गुरो हम गाड़ी में क्या बटा गाड़ी में सोलो करो सोलो करो ছেলে গোটে মুড়ি বার করিছে ডোড়ো তোমার মোবাইল বাজে মোড় জগর পড়ছে आवाज आवे एन मैड এনে বেড রাস্তা तो तक लगने एन लगा ही तक लगने এ তো যুগন এটা যদি সবাই দিতে তাহলে যেতে ফটো আছে এটা এটা তলকে রাস্তা যেছে এটা এটা রাস্তা দেন তো রাস্তা মোর লাইভ রে ये बुआ 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 रास्ता রাস্তা দেখো যত এটা পুরা তলকে ଯିବାଟା এটা যাই होय चल के जीवाना पूरा जंगल नहीं टा एंता एंता किधर रही छे ना का होय, होय होय। मिल रही छे होय घर जेंता पसी जे पाइन ने ए तलके पूरा ଯିବା देखो एटा फोटो उड़ गित्ती तो काना दिसु जे तेल पहुंची जाऊे टेंशन नहीं लगे दी फोटो हरी रास्ता के केगा रास्ता गाड़ी गाड़ी आग बाप रे रास्ता गुले डोंगर कितना तक पर थोड़ी डोंगर खोगे करना पूरा ही के पूरा सुनसान अब सीधा যদি করে দাও আবার মার গড়া डॉग पर বাদি আমার रास्ता और मार नहीं दिखे देता रास्ता में जीवन नहीं ओए बिना देखी छे इटा फर्स्ट टाइम ना के उड़ीसा ने रोज सुना उड़ीसा ने के देता रास्ता के देता कोना नहीं देख पड़ता तू देखी थी नहीं जे एतकी भी एड़ बना नहीं देखी नहीं यार मैं इंस्टा मोबाइल मन के देखी थी लोग ये रियल यूट्यूब यूट्यूब केने ओड देखी थी मुई एंता फटाट के ये आण बाण के तो अगर रियली देखलो हो ये देखो वाह पेट्रोल 50 टका पहुंची जीवा एटा बोले जुगल लोग छाड़ देले तो केची देवे रे ए मुई तो तलगा उतराई देखी के मन छे बुझी जे तो गियर पकावा एटा जदी सफा हेले बढ़िया दिसता सकाले যদি হেতা বলে
ଇନଷ୍ଟା ନେ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ସେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ନେ ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଲି କାଣା ଖାଇ କରି ହେଇଛ ହଁ ସେ ବନ୍ଧା କୋବି କା କୋବି ନାଇଁ ବସନ୍ କା ଭଞ୍ଜା ସେ ହେଟା ଗୁଟେ ଖାଇଛ ନା ଆର କିଛି ନାଇଁ ଖାଇବାର ତମେ ଖାଇବ ଚାଲ କେନେ ଉଠେଇ ଆগে ସବୁ ଲୋକ ଖାଇଲେ ଖାଇବ ନା ଆର ମୁଇଁ ତ ଡେଲି ସକାଳେ ଚାର ଟିକେ ରଖି ଭୋଗ ନାଇଁ କରିଦେ ରାତି ମାଂସ ହଉ ଜାଣିଛ ତ ଘର ପୂଜା କଲେ ଖାଇଲେ ଆର ତୁପି ଦେଲେ ସବୁ ମାଂସ ରାତି ମୁଇଁ ବି ତ ରାତି ନେ ମାଂସ ଖାଇନି ସକାଳେ ମାଛ আর মাংস হয়েছিল ଚଢୁଛ ଦେଖୁଛ ତ ଚାପି ଆନୁଛ ଏ ଫଟୋ ଗୁଟା ମାଇଲ ଫଟୋ ଗୁଟା ମାଇଲ କେ ହେଲୋ ଫଟୋ ଗୁଟା ମା ଚାଲ କେନ୍ତା ଯେ ଇଟା ମକେ ବି ଫଟୋ ମାସ ହେ ଚଲ ଚଲ ଫଟୋ ଗୁଟେ ଗାଡି ରଖ ଏ ଲୋକ ରଖ ମା ଫଟୋ ଗୁଟେ ହେଇତ ଚିନା ହେଲେ ତ ଏତକି ଦୂର ବୁଲି ଯାଇଛ ଖାଲି ଆକେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଏ ବସ ଚକା ଗେର ଲେ ଯାଉ ଚାର ଚକା ଗେର ଲେ ଯାଉ হয় হয় হে আরে ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ